ይህ ቀን ቃል ኪዳናዊ ምርኮ የማስመለስ ቀን ነው። This day is a covenant day of recovery. Hallelujah. Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. I don't know ከመቼ ጀምሮ በምርኮ እንደተወሰደባችሁ አላውቅም። I don't know where things are lost from you by captivity. እግዚአብሔር ያለው ግን ይሆናል። But the things the Lord has spoken shall come to pass. እግዚአብሔር ለማማማቅ አይናገርም። God is not speaking to entertain us. እግዚአብሔር የተናገረው ለሚያምኑት ሁሉ ይሆናል። The things the Lord has spoken shall come to pass for those who believe in it. Hallelujah. Hallelujah. ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባገኛቸው ጊዜ That's why Jesus said when he gets them, ይህም ማድረግ እንደምችል ታምናላችሁ አለ። do you believe that I'm able to do this? He asked አዎ them. እናምናለን ሲሉ Then they said we believe it. እንደ እምነታችሁ ይሁንላችኋል። Let it be as your faith unto you, he said to ዛሬም them. በዚህ መሰዊያ ላይ እኔ እናገራለሁ። Today I will speak from this altar. እንደ እምነታችሁ ማስመለስ ይሁንላችሁ። So shall it recover unto you as you believe. As your እግዚአብሔር faith. የሚሰራው ባመንነው ልክ ነው። The Lord works in us as we have believed in him. እግዚአብሔር ኃይል አይጨምርም። God will not increase his power. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. የኛ እምነት ነው የሚጨመር ነው። It is what's expected is to increase our faith. ሃሌሉያ Hallelujah. አብርሃምን ይሄንን አለው። Abraham said this. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. የምታያትን ምድር ላንተና ለዘርህ እሰጣለሁ አለ። I will give the land you see for you and for your ወሰኑ generation. ያለው አንተ እይታ ላይ ነው። The boundaries are decided by your side. ዛሬ ጸሎቴ ይሄ ነው። This is my prayer today. በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ In the name of Jesus of Nazareth. ምርኮ ለማስመለስ አይኖቻችሁ የተከፈቱ ይሆኑ። Your eyes be open to recover your captivity. ምርኮ ለማስመለስ አይኖቻችሁ የተከፈቱ Your eyes be ይሆኑ። open for the recovery of your captivity. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ In the name of Jesus. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ In the name of Lord Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah. ለዚህ ነው That's why የዚህ ወር መሪ ጥቅሳችን የሆነው መዝሙር 119 ቁጥር 18 ላይ ሲናገር our anchor scripture of the month, Psalms chapter 1 አይኖቼን ክፈት ከግም ተአምራትን አያለዋል። Open thou mine eyes that I may behold wondrous things out of thy world. በተከፈተው አይን መጠን ነው ተአምራቶቻችን የምንገናኘው። At the measure of the openness of our eyes that we encounter those recoveries. ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም የአይን መከፈት ይሁንላችሁ። Today in the name of Jesus may your eyes be opened. እየተመለከትን ያለነው በቃሉ ውስጥ ያሉ ድንቆችን መግለጥ ክፍል 4 ነው። What the topic we are looking at is unveiling the wonders in the word. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. በቃሉ ውስጥ ያሉ ድንቆችን መግለጥ Unveiling the wonders in the word. ይሄ ቃል ድንቆችን ያረገዘ ነው ብለን በተደጋጋሚ We ተናግረናል። have repeatedly spoken about this word is pregnant with wonders. መዝሙር 119 ቁጥር 130 ላይ ሲናገር On Psalms chapter 119 130 የቃል ፍቺ ያበራል ሕፃናትንም አስተዋዮች ያደርጋል ይላል። it says the entrance of thy word gives light and it gives understanding unto the simple. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. የቃል ፍቺ ምን ይላል አለ? What is the entrance of thy word? ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቃሉ ይፈታላችሁ። May the word be interpreted unto you. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ስለዚህ የቃሉ ፍቺ ሲበራላችሁ ከቃሉ ጋር መገናኘት ትችላላችሁ። When the word is interpreted unto you, you can have the right to encounter the light in the word. የእግዚአብሔር ቃል ራሱ ኢየሱስ ነው። God's word himself is Jesus. ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ሲናገር በደምም የተረጨ ልብስ አለው ስሙም የእግዚአብሔር ቃል ተብሏል። That's why the Bible says he have a garment that's sprinkled with blood and he has another name and his name is the word of God. ስለዚህ አንድ ሰው ከቃሉ ጋር ሲገናኝ ከኢየሱስ ጋር ተገናኝቷል። When someone encounter with word, he is encountering Jesus. ማንም ሰው ከኢየሱስ ጋር ተገናኝቶ ያ ሆኖ የሚመለስ There is የለም። none left the same encountering Jesus. ቃሌ ሕይወት ነው መንፈስም ነው አለ። He said my word is life and spirit. ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ሕይወት ነኝ አለ።
That's why Jesus says, I'm life. መንገድም ነኝ አለ። He also says, I'm also the ስለዚህ path. ቃሉን ያገኘ ሕይወት The ያገኛል። one who located the word have located life. ምክንያቱም ኢየሱስን አግኝቶታልና። Because he have located Jesus. በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ In the name of Jesus of ዛሬ Nazareth. በኢየሱስ ስም ከሕይወት ጋር መገናኘት ይሁንላችሁ። Today may you encounter with life. መዝሙር 60 ቁጥር 1 እስከ 3 ሲናገር On Psalms chapter 60 verse 1 to 3. ማነው ኢሳይያስ 60 ከቁጥር 1 እስከ 3 Isaiah 60 from verse 1 to 3. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ብርሃንሽ መጥቷልና የእግዚአብሔርም ክብር ወጥቶልሻልና ተነሺና አብሪያል። Arise, shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. እነሆ ጨለማ ምድርን ድቅድቅ ጨለማ አሕዛብን ይሸፍናል። ነገር ግን በአንቺ ላይ እግዚአብሔር ይወጣል፣ ክብሩም በአንቺ ላይ ይታያል። For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. But the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. ከዛ አሕዛብም ወደ ብርሃንሽ ነገሥታትም ወደ መውጫ ይጸዳል ይመጣሉ አለ። And the Gentiles shall come to thy light, and the kings to the brightness of thy rising. ወደ ምን? ወደ ብርሃንሽ። To thy light. እነማን ናቸው የሚመጡት? Who is ነገሥታት coming? የተባሉት፣ Those who are called ታላላቆች kings, the የተባሉት great ones shall come to you. በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ In the name of Jesus of ከዚህ Nazareth. ቀን ጀምሮ Starting from this moment, በሕይወታችሁ ከሚገለጠው የቃሉ ብርሃን የተነሳ because of the light of the light, the light of መስህብ the word, ሆናችሁ that በኢየሱስ ስም manifests in your life, ትገለጣላችሁ። you shall arise at a great. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. የሚስበው ብርሃን ነው። It is light that attracts others. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. የእናንተ ማንነት አይደለም የሚስበው። It is not your personality that attracts others towards you. ትንሽ ሆነ ትልቅ ሆነ Whether you are small or big, ለብርሃን ይገዛል። it subdues to light. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ስለዚህ በቃሉ ስር መስደድ ያስፈልጋል። So we need to uproot it in the word. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Hallelujah. ስለዚህ ቃሉን በተጠቀምን ቁጥር When we engage the word, ከተፈጥሮ በላይ በሆነ መልኩ ነገሮቻችን ይቀየራሉ። our things shall transform supernaturally. ነገሮቻችን የሚቀየረው ቃሉ ነው። What transforms our things are the word. ሃሌሉያ Hallelujah. በዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ ስትመለከቱ When you look unto Genesis chapter 1, በመጀመሪያ እግዚአብሔር ካለ በኋላ ዝቅ ብሎ ምድር ቅርጽ አልባ እንደነበረች ይናገራል። after saying in the beginning God did things, then it shows that the earth is void, formless. ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ሰፎ ነበር ይላል። Then the spirit of the Lord is upon the waters. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ከዛ እግዚአብሔር መጀመሪያ የተናገረው ነገር ምን? ብርሃን ይሁን አለ። Then what the Lord spoke first is let be light. ሃሌሉያ እግዚአብሔር የሥራው መጀመሪያ ያደረገው በብርሃን ነው። The Lord started his work by light. ክብር ለኢየሱስ ብርሃን ይሁን አለ። He said may there be light. ሃሌሉያ Hallelujah. እግዚአብሔር ራሱ ምድር ላይ ሥራ ለመስራት ብርሃን አስፈልጎታል። God himself needed light to work on this earth. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ስለዚህ በምድር ላይ እኔና እናንተ ያለነው ለሥራ ነው። We are here on this earth for a purpose, for a work. ስለዚህ ብርሃን ያስፈልገናል። So we need light. የዚህ ቃል ብርሃን We need the ያስፈልገናል። light of the word. ለዚህ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ ሲናገር That's why on John chapter 1 verse 5, ብርሃን በጨለማ ይበራል፣ ጨለማ ምን አላለውም አለ። it says the light አላሸነፈውም። shines in the darkness, and the darkness comprehend it not. ስለዚህ የሚያስፈልገን ብርሃን ነው። So what we need is light. አዎ ያለነው በጨለማ ዓለም ውስጥ ነው። Yes, we are in the world of darkness. ነገር ግን ስለ ጨለማው እንድናወራ አይደለም ያለነው። That we are not here to speak about darkness. ብርሃንን ለመግለጥ ነው ያለነው። We are here to reveal the light. ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር እናንተ የዓለም ብርሃን ናችኋል። That's why Jesus Christ says you are the light of the world. ሃሌሉያ Hallelujah. ስለዚህ ብርሃን የምንሆነው ብርሃን ማብራት ስንችል ነው። We become a light when we are able to shine that light. ሃሌሉያ Hallelujah. የተቃጠለ አምፖል ብርሃን ሊሆን ይችላል። An ampoule or a lamp that's burned cannot become a light. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ሕያው ሊሆን ይገባል።
It should be alive. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ያ ነው ትኩረት የሚስበው። That's why that is the one that becomes center of attraction. ዛሬ ሕያው የሆነ ብርሃን ከሕይወታችሁ መገለጥ ይጀምር። Today an alive light shall start manifesting from your life. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ብርሃን ያለው ጨለማን አይፈራም። A man that have light is not afraid of darkness. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ብርሃን ያለው ጨለማን አይፈራም። The one who have light is not afraid of darkness. ጨለማን የሚፈራው ብርሃን ሳይኖር ሲቀር ነው። Who is afraid of darkness is when he is void of light. በጨለማ ውስጥ ደግሞ ፍርሃት ተፈጥሯዊ ነው። In the darkness, in the realm of darkness, fear is normal or natural. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. በጨለማ ውስጥ ፍርሃት ተፈጥሯዊ ነው። In the darkness, fear is natural. ኢቭን ቤታችሁ የምታውቁት ቤት Even in your own house, the house you know. ከጨለማ በኋላ መብራት እስክታበሩ ድረስ እንቅስቃሴያችሁ ውስን ነው። Until you light your light in the house, your movement is limited. ራሳችሁ እኮ ነው ዘግታችሁ የወጣችሁት It ያንን is ቤት። you yourself who closed that house and left out of it. መብራቱ ቦታ እስክትደርሱ ድረስ እንቅስቃሴያችሁን እንደ ብርሃኑ ሰዓት ላይ የማያደርግበት ምክንያት የሆነ ነገር ይመታኛል የሚል ፍርሃት ስላለ Till you arrive at the light, at the switching button side, you will walk carefully because you feel as if something might hit you. ሃሌሉያ Hallelujah. ስለዚህ ብርሃን ያስፈልጋል። So we need light. ፍርሃትን የምናሸንፈው በብርሃን ነው። We overcome fear by light. ሃሌሉያ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ In Jesus, the name of Jesus of Nazareth. ከጨለማው በላይ የምትሆኑበትን The light by which we become ብርሃን መገናኘት በኢየሱስ ስም ይሆንላችሁ። Encounter light that helps you overcome darkness. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ስለዚህ በቃሉ ውስጥ ካሉ ድንቆች መካከል ጥቂቶቹን እናያለን። Let's see some of the wonders in the word. ስለዚህ የቃሉ ብርሃን ሲመጣ When the light of the word comes, በሕይወት መንገድ ምሪትን እናገኛለን። we shall get a direction on the path of life. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ለዚህ ነው መዝሙር 119 ቁጥር 105 ላይ ሲናገር That's why on Bible, Psalms chapter 119, chapter verse 105, ሕግ ለእግሬ መብራት ለመንገዴም ብርሃን ነዋል። your love is a light unto my path and a lamp unto my feet. ግራ መጋባት አይኖርም። That means there is no confusion in ብርሃን it. ባለበት ግራ መጋባት አይኖርም። Where there is light, there is no confusion. ግራ አይንገባኝ አንተ ያለ While you are in ጎኔ my side. ሁሌ ደስ Always I will rejoice. ይለኛል መድኔ My salvation, my መድኔ salvation. አልጠፋም ብሎኝ ካይምሮዬ ሁሌ ያዘምረኛል ውለታ ጌታዬ ቢመዘን ከዕንቁ ይበልጣል ለኔ ያደረገው ዛሬ እዚህ መድረሴ ዘመን መቶልኝ ነው። ዘመን ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 ጀምሮ ስትመለከቱ When you look at John chapter 1, starting from verse 1 to በመጀመሪያ 5, ቃል ነበር፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበር ይላል። in the beginning was the Lord, and the Word was with God, and the Word was God. ይህም በመጀመሪያ በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ The same was in the beginning with God. ሁሉ በእርሱ ሆነ፣ All things were made by Him. ከሆነስ አንዳችስ እንኳ ያለ እርሱ አልሆነም። Without Him was not anything made that was made. በእርሱ ሕይወት ነበረች፣ In Him was life. ሕይወትም የሰው ብርሃን ነበረች። Life was the light of men. ሃሌሉያ Hallelujah. ብርሃንም በጨለማ ይበራል፣ And the light shines in darkness. ጨለማም አላሸነፈም። And the darkness comprehended it ክብር not. ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. በእርሱ ሕይወት ነበረች፣ In Him was light. በእርሱ ሕይወት ነበረ። In Him was light. በብርሃኑ ውስጥ ሕይወት አለ። There is አንድ light in ሰው light. ብርሃንን ሲገናኝ ሕይወትን If ይገናኛል። someone encounters light, he encounters life. ኢየሱስን ያገኘነው እኮ በብርሃን ነው።
We got Jesus by his light. የቃሉ ብርሃን ሲበራልን When the light of the word shines unto የመዳን us, ሕይወት ሆነልን። we shall have received a life of ስንቶች በዚህ salvation. ተስማማላችሁ? How many of you agree ክብር with this? ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ስለዚህ የሚያስፈልገን የቃሉ ብርሃን ነው። So what we need is the light of the word. ሃሌሉያ። Hallelujah. ስለዚህ ብርሃን ሲበራ When light shines, የቃሉ ብርሃን ሲበራ በጦርነት ወይም በአስቸጋሪ ቀና ድል እንድንነሳ ያበረታታናል። when the light of the word shines for us, it shall strengthen us in the days of war or battle. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ስንቶች ድል ነሺ መሆን ትፈልጋላችሁ? How many of you want to be overcomers? ሃሌሉያ። Hallelujah. ድል ነሺ መሆን የሚቻለው ስለዘመርን አይደለም። We become an overcomer not only because we are singing. ድል ይሸተኛል እያልኩ ስለዘመሩ አይሆንም። Not because I sung a song like that. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. በዛ አይነት መንገድ አይደለም፣ It is not on that way. በብርሃን ነው። It is by light. መጽሐፍ ቅዱሳችን ማቴዎስ 4 ከ4 እስከ 16 ማንበብ ትችላላችሁ። You can read from Matthew chapter 4 from verse 4. ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈተነ፣ Jesus Christ was tasted. በሰይጣን በራሱ ተፈተነ። By devil himself he was መልስ tempted. የሰጠው ግን በብርሃን ነው። He answered him by the light of the እንዲህ word. ተብሎ ተጽፏል። It was written saying this, he said to him. ሰይጣን የሚገባው ይሄ ብቻ ነው። It's only this that the devil understands. አንዳንድ ሰው እባክህ ተወኝ፣ ምን ነው እኔ ጋር Please ምን leave me. ጉዳይ Why አለ? do you come near me? What do you have with me? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ሃሌሉያ። ሰይጣን ሌላ የለም እኔ ጋር ምን ነው ይሄን ያህል ቆየ? Satan, don't you have another friend? Why do you remain with me longer? ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah. ሰይጣን የሚገባው ቋንቋ ብርሃን ነው። The language the devil understands is only the light of the word. የቃሉ ብርሃን እናንተ ጋር እንዳለ ማወቅ He ይፈልጋል። wants to know whether the light of the word is with you or not. እባክህ ተወኝ ስላልከው አይሆንም። It doesn't happen because you say ስለ please leave ጮክ አይሆንም። me. It doesn't leave. It will not leave you because ከዚህ you በላይ shouted. ምን ልሁንልህ? በቃ If you said what can you do? I do for you. It will Hallelujah. never leave you. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ኢየሱስ ክርስቶስም ከመለሰው በቃሉ Jesus Christ himself he እንዲህ also fought ተብሎ him ተጽፏል። by his word saying እንዲህ it was ተብሎ written ተጽፏል። saying like this. የዛ ሰዓት ላይ ትቶት ሄደል። At that time he left him, it says. ሃሌሉያ። Hallelujah. ትቶ የሚሄደው አንተ ጋር የቃሉ ብርሃን እንዳለ ሲያውቅ ብቻ ነው። He only leaves you when he knows that there is a light of the word with you. አለበለዚያ ስራውን ነው የሚሰራው። Unless it will continue doing his operations. ምክንያቱም እሱ የጨለማው አለቃ ነው። Because he is the prince of the darkness. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah. እንዳላወቅ ሲያውቅ ይጫወትብሃል። When he knows your ignorance, he plays with you. እንዳወቅ ሲያውቅ ደግሞ ልክ እንደ ኢየሱስ ትቶ ይሄዳል። But when he knows that as if you know the light, he leaves you like he left Jesus. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ Jesus ነው። Christ is Lord. ኤፌሶን 6:17 ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር On Ephesians chapter 6 verse 17, the word of God says, የመዳን ራስ ቁር የመንፈስን ሰይፍ ያዙ እሱም የእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል። and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ቃል የመንፈስ ሰይፍ ነው። God's word is the sword of spirit. የምንዋጋው በዚህ መሳሪያ ነው። We fight by this tool. ይሄ መሳሪያ ግን This tool ማወቅ ይጠይቃል። needs to know it. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. በውትድርና መጀመሪያ ገና አንድ ሰው ተቀጥሮ ምልምል ወታደር ሆኖ ሲገባ In the military, when someone joins the military for the first time, 1 ሜትር ዱላ ቆርጦ ነው የሚይዘው። it will have a rod of 1 meter long. እንደ መሳሪያ ያንን ዱላ ይዞ አክት ያደርጋል። He acts holding that rod as a gun. እውነተኛውን መሳሪያ ማንም አይሰጠውም። No one gives him the real gun. ያለ እውቀት ከሆነ ይፈጅበታል። If it is without knowledge, it will create distractions. ዛሬ አንዳንድ ሰዎች ቃሉን ያለ እውቀት ይጠቀማሉ። Today, some individuals uses the word without knowledge. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ስለዚህ ቃሉን በሚገባ መሰልጠንና ማወቅ ያስፈልጋል። First, we need to know the word and train in the word. ክብር ለኢየሱስ። Glory ልክ to- ያ ወታደር ሰልጥኖ ሲጨርስ እውነተኛው መሳሪያ ይሰጠዋል። As a militant or as a soldier completes his training, በዛ the real በእውነተኛው it is መሳሪያ not given unto him.
ጠላትን መቼና እንዴት ማጥቃት እንዳለበት At ያውቃል። that moment, he knows when and how to attack the enemy using the tool. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ Glory to ይሁን። Jesus. ስለዚህ በዚህ ቃል ራሳችንን ማብቃት ያስፈልጋል። So we need to train ourselves by this word. ዛሬ ጸሎቴ ነው። This is my prayer today. በቃሉ ራሳችሁን ለማብቃት ጸጋ ተቀበሉ። Receive grace to develop yourself by the word. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. እኔ ይህን ቃል ማጠናው ለማገልገል አይደለም። I don't read this book to minister. ራሴን መጀመሪያ ራሴን ለማብቃት ነው። First, I need to build myself by the word. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ራስን ማብቃት ያስፈልጋል። We need to qualify ourselves by the word. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። Jesus Christ is ክብር Lord. ለኢየሱስ ይሁን። Glory to ስለዚህ Jesus. የእግዚአብሔር ቃል አማኙን የጨለማው ኃይል እንዲገዛ ብርሃንን ይሰጣል። God's word gives the believer to dominate on the world of darkness. ስለዚህ በጨለማው ኃይል ላይ ገዢ ለመሆን To be ኃይል ያሳጥቃል። dominant on the world of darkness, it empowers believers. ስለዚህ በቃሉ ብርሃን ውስጥ ከተፈጥሮ በላይ የሆነ እይታ አለ። There is supernatural illumination in the power of the word. ለዚህ ነው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከ16 እስከ 17 ስትመለከቱ That's why when we see on Matthew chapter 6, በመሸ ጊዜ አጋንንት ያደረባቸውን ብዙዎችን ወደ እርሱ አመጡ። በነቢዩ ኢሳይያስ እሱ ድካማችንን ተሸከመ፣ እሱ ተቀበለ፣ ደዌያችን ተሸከመ የተባለ ይፈጸም ዘንድ መናፍስትን በቃሉ አወጣ፣ የታመሙትን ሁሉ ፈወሰ ይላል። on Matthew chapter 8 verse 16 and 17 says, when the even was come, they brought unto him many that were possessed with the devil, and he cast out the spirit with his word and healed all that were sick. መናፍስትን በምኑ አወጣ He cast the spirits by what? አለ። የእግዚአብሔር ቃል ይለያል። God's word discerns. ኢየሱስ ጌታ ነው። Lord Jesus, ክብር ለኢየሱስ Lord. ይሁን። Glory to ለዚህ Jesus. ነው ሉቃስ 4 ከ33 እስከ 35 ስትመለከቱ On Luke chapter 4, starting from the verse 34 to 35, በጨለማው ላይ ብርሃን በራ። በክፉ ሥራ ላይ አጋንንት በያዘው ላይ ኢየሱስ በተገለጠ ጊዜ and in the synagogue there was a man which had a spirit of unclean spirit carried out with a loud voice. ቁጥር 34 ላይ ተው የናዝሬቱ ኢየሱስ ሆይ ካንተ ጋር ምን አለ ልታጠፋን መጣን አለ። On the verse 34 says, saying, let us alone, what have we to do with thee? Though Jesus of Nazareth, our youth came to destroy us. ማን እንደሆንክ አውቄአለሁ አለ። I know thee who you are. አንተ የእግዚአብሔር ቅዱስ አለ። You are the Holy One of God. ምክንያቱም ራሱ ኢየሱስ ቃሉ ነው። Because Jesus himself, the word of God, ስለዚህ came to ቃሉ them. ደግሞ ብርሃን ነው። His word is light. በብርሃን ፊት ጨለማ መቆም አይችልም። Darkness will not stand the light. የብርሃን ድካሙ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? What's the failure? ጨለማን መግለጥ። The power of the light is to reveal the darkness. ሃሌሉያ Hallelujah. the weakness The weakness. ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የብርሃን ድካሙ The weakness of light is ጨለማን መግለጥ። revealing darkness. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ምክንያቱም Because በብርሃን ፊት before the light, ጨለማ ምንም አይነት ድርድር ማድረግ አይችልም። darkness have no power to negotiate before it. የጨለማና የብርሃን ልውውጥ The communication between light and darkness, ቅጽበታዊ ነው። it is instant. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም In the name of Jesus of Nazareth, በዙሪያችሁ ያለውን ጨለማ the darkness that are surrounding በብርሃን you, የምትበቀሉበትን ጸጋ በኢየሱስ ስም receive ተቀበሉ። grace to avenge it by light. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to ስለዚህ Jesus. ብርሃን ምንድን ነው? ብርሃን So what's በዙሪያችን ያለውን ዓለም የምንቆጣጠርበት መሳሪያ ነው። Light is a tool by which we control, dominate the surroundings around us. ቅድም ያነበብነው ክፍል ላይ ስትመለከቱ In the book we read ኢሳይያስ before, ምዕራፍ 60 ላይ on Isaiah chapter 16, ብርሃንሽ መጥቷልና የእግዚአብሔርም ክብር ወጥቶልሻልና ተነሺና አብሪ አለ። arise and your light has come. ከዛ እነሆ ጨለማ ምድርን ድቅድቅ ጨለማ ማዕዘንን ይሸፍናል፣ በአንቺ ላይ እግዚአብሔር ይወጣል፣ ክብሩም በአንቺ ላይ ይታያል። The darkness shall cover the earth and gross darkness the people, but the Lord shall arise upon thee and his glory shall be seen upon thee. ቁጥር 3 ላይ ስትመለከቱ On verse 3, አሕዛብ ወደ ብርሃንሽ
ነገስታትም ወደ መውጫ ይጸዳል ይመጣሉ። And the Gentiles shall come to thy light, and the kings to the brightness of thy rising. ብርሃን ሲመጣ ነገስታትን መቆጣጠር ይቻላል። When light comes, it is possible to control the kings. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ከዛ ቁጥር 22 ላይ ሲናገር On the verse 22, ታናሹ ለሺህ የሁሉም ታናሽ ለብርቱ ሕዝብ ይሆናል። እኔ እግዚአብሔር በዘመኑ ይህንን አፈጥነዋለሁ። a little one shall become 1,000, and a small one strong nation. I, the Lord, will hasten it in its time. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ስለዚህ ብርሃን የሚያደርገው ነገር በዙሪያችን ያለውን ዓለም ለመቆጣጠር ይረዳናል። Light helps us to control the world around us. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ሌላው የእግዚአብሔር የቃሉ ብርሃን ሲመጣ The other thing is when the light of the word of God comes for us, የእግዚአብሔር ቃል ቀዶ ጥገና ያደርጋል። God's words make a surgery. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ሃሌሉያ። መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ሲናገር In our Bible, ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ከ10 እስከ 12 ሲናገር on Hebrew chapter 4 from verse 10 ወደ to 10, ዕረፍቱ የገባ እግዚአብሔር ከስራው እንዳረፈ እርሱ ደግሞ ከስራው አርፏል። እንግዲህ እንደዚያ አለመታዘዝ ምሳሌ ማንም እንዳይወድቅ ወደ ዕረፍቱ ለመግባት እንትጋ ይላል። For he that is entered into his rest, he also has ceased from his own works, as God did from his. Let's labor therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. ቁጥር 12 ላይ ሲናገር On verse 12, የእግዚአብሔር ቃል ሕያውና የሚሰራ ሁለትም አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ የተሳለ ነው፣ ነፍስና መንፈስን ጅማትና ቅልጥምን እስኪለያይ ድረስ ይወጋል፣ የልብንም ስሜትና ሐሳብን ይመረምራል ይላል። For the word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the head. ሃሌሉያ። Hallelujah. ብዙ ሰርጅኖች አሉ በዓለማችን ላይ። Many surgeon physicians in our world. ሃሌሉያ። Hallelujah. መንፈስና ነፍስን የሚለይ ግን ሰርጅን የለም በምድር But ላይ። there are no surgeons that is able to discern or separate soul and spirit. የእግዚአብሔር ቃል ግን ይህን ያደርጋል። But God's word is able to do this. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል የተዋጣለት ቀዶ ጥገና ሐኪም ነው። አሜን። So God's word is a specialist surgeon. ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን መዝሙር 107 ቁጥር 20 ላይ ቃሉን ላከ ፈወሳቸው፣ ከመከራ ስጋታቸውም አዳናቸው ይላል። That's why our Bible on Psalms chapter 120 verse 7, he sent his word and delivered them from their destruction. ታዲያ ከቃሉ ድንቆች ጋር እንዴት መገናኘት How እንችላለን? can we encounter with the wonders of the word? በቃሉ ለመመራት የተሰጣችሁ ወይም ቁርጠኛ ሁኑ። Be committed to be guided by the word. መጽሐፍ ቅዱስ ኢሳይያስ 48 ቁጥር 17 ላይ On Isaiah chapter 48 verse 17, ታዳጊ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እኔ የሚረባን ነገር የማስተምርህ በምትሄድበትም መንገድ የምመራ አምላክህ እግዚአብሔር እኔ ነኝ አለ። Thus said the Lord thy Redeemer, the Holy One of Israel, I am the Lord thy God, which teach thee to profit, which lead thee by the way that you should go. ስለዚህ በቃሉ ለመመራት ቁርጠኛ ሁኑ። So be committed to be guided by the word. የዛ ጊዜ ከቃሉ ድንቆች ጋር ትገናኛላችሁ። At that moment you shall encounter with the wonders in the word. ለዚህ ነው መዝሙር 32 ቁጥር 8 ላይ ሲናገር That's why on Psalms chapter 32 verse 8, አስተምርሃለሁ፣ በምትሄድበትም መንገድ እመራሃለሁ፣ ዓይኖቼንም በአንተ ላይ አጸናለሁ። I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go, and I will guide thee with mine eye. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. በምትሄድበት መንገድ እመራሃለሁ አለ። I shall guide you to the ways you go. እግዚአብሔር በቃሉ አሁንም ይመራል። The Lord still guides by his word. የሚፈለገው ከኔና ከናንተ መሰጠት ነው። What is expected from me and from you is to be committed to it. ብዙ ጊዜ ይህን እላለሁ። Many times I say this. ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር በቃሉ አንድ ነገር ይናገራቸዋል። To many individuals, the Lord spoke to them via his word. ያን ከመፈጸማቸው በፊት ከዛስ ይላል። Before fulfilling that, they ask him what is next. ከዛ በኋላ እግዚአብሔር አይናገርም። Then the Lord will not speak to them again. ሃሌሉያ። Hallelujah. እዛ ቦታ ላይ ስትደርስ ሁለተኛውን ድምፅ ጠብቅ። Only when you arrive at that place that you expect for the second. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. እግዚአብሔር ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ላይ
On Genesis ከአንድ chapter ጀምሮ 12, starting from verse 1. ከአገር ከዘመዶች ተለይተ እኔ ወደማሳየ ምድር ምን በላለሁ ውጣ Now the Lord has said unto Abraham, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto the land that I will show you. አብርሃምም ወጣ ይላል Then it says Abraham departed. የት ነው መጀመሪያ አሳየኝ ሰፈሩን አላለም He didn't say, show me the place first. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. እግዚአብሔር እንደገና ይስሐቅን ሰዋልኝ ባለው ጊዜ Again, when God says, sacrifice your son Isaac for me, በማለዳ ተነሳ ይላል he wake up early. ከሶስት ቀን በኋላ ነው ቦታውን ያየው It is after walking for 3 days that he has seen ቦታውን the place. እስኪያይ ድረስ አልጠበቀም He didn't wait till he sees where he is going to sacrifice it. ብዙዎቻችን የመጨረሻውን እስክናይ ድረስ እርምጃ አንወስድም Many of us, till we see the end of the thing, we will not take steps. ዛሬ ግን ጸሎቴ ነው Today, this is my prayer for you. በቃሉ እርምጃ ለመውሰድ በኢየሱስ ስም ጸጋ ተቀበሉ Receive grace to take steps by his word. ሌላው የሚያስፈልገን ወደ ቃሉ ድንቆች ከቃሉ ድንቆች ጋር ለመገናኘት What we need, the other thing we need to encounter the wonders of በመንፈስ the word. መመላለሳችሁን ቀጥሉ Continue walking in the spirit. በመንፈስ መመላለሳችሁን ቀጥሉ Continue walking in that spirit. ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 25 ላይ ሲናገር On Galatians chapter 5 verse 25. በመንፈስ ብንኖር በመንፈስ ደግሞ እንመላለስ If we live in the spirit, let us also walk in the spirit. አንዴ በመንፈስ አንዴ በስጋ አይደለም It's not once in the spirit, then in the flesh. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. አንዳንድ ሰው Some individuals, እሑድ በጌታ ነው ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ደግሞ በዛ ሌላው ስድስቱ ቀን ደግሞ የራሱ other ቀን 6 days are his own days. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. በመንፈስ መመላለስ ያስፈልጋል We need to walk in spirit. ሁሉ ጊዜ በመንፈስ ሁኑ Be in spirit in each and ክብር every ለኢየሱስ day. ይሁን Glory to Jesus. ሃሌሉያ ራዕይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 ላይ ሲናገር On Revelation chapter 1 verse 10, በጌታ ቀን በመንፈስ ነበርኳል he says, I was in the spirit on the Lord's day. በኋላዬም የመለከት ድምጽ የሚመስል ትልቅ ድምጽ ሰማዋል And heard behind me a great voice as of a trumpet. ሃሌሉያ Hallelujah. ስለዚህ ያንን ድምጽ ወደ ድንቆች የሚያስገባንን ድምጽ ለመስማት To hear the word, the sound, the voice that takes us into the wonders, በመንፈስ መመላለስ we ያስፈልጋል need to walk in the spirit. ዛሬ ቃል ኪዳናዊ ምርኮ የማስመለስ ቀን ነው There is a covenant day of recovery. በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ In the name of Jesus of Nazareth, ድምጹን በመስማት by hearing his voice. በጌታ በኢየሱስ ምርኮ ማስመለስ In ይሁንላችሁ the name of Jesus, may you recover your በኢየሱስ ምርኮ captivities. ማስመለስ In the name ይሁንላችሁ of Jesus, may you recover your የኛ captivities. ምርኮ እንዲመለስ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው It is the will of the Lord for to recover our captivities. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ሁላችንም የምናውቀው ቃል አለ There is a word we all አንደኛ know. ሳሙኤል ምዕራፍ 30 ከቁጥር 6 እስከ 9 ማንበብ ትችላላችሁ You can read 1 Samuel chapter 13 from verse 6. ዳዊት ጦርነትን ሄዶ በመጣ ጊዜ ቤት ያለው ንብረቱ ሁሉ ተዘርፎ ሚስቶቹ ተዘርፈው ሁሉ ነገር ተዘርፎ ጠበቀው When David returned from the battle, he have everything of his is robbed, his wives, his children, his belongings are robbed. ከዛ በኋላ ወደ ሰፈር በመጣ ጊዜ Then when he returned back to his ከሱ camp, ጋር አብረው ጦርነት የሄዱትም የነሱም ተዘርፏል also those who are with him, his belongings ዳዊትን are robbed. ሊወግሩት ተነሱ Then they stood to stone David. መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ዳዊትም በአምላኩ በእግዚአብሔር ልቡን አበረታ And ይላል the Bible says David strengthened himself by the word of the Lord. ከዛ ቁጥር 8 ላይ እግዚአብሔርን ጠየቀ Then he asked the Lord on verse 8. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. እነዚህን ሰራዊት ፍለጋ ልከተልና አገኛቸዋለሁ ብሎ እግዚአብሔርን ጠየቀ Then David inquired the Lord, saying, shall I pursue you after this troop, and shall I overtake እርሱም them? ታገኛቸዋለህ ፈጽመ ምርኮንም ትመልሳለህ ፍለጋቸውንም ተከተል ብሎ And መለሰለት he answered him, pursue, for thou shalt surely overtake them, and without fail recover all. ቁጥር 17 እና 18 ላይ ስትመለከቱ On verse 17 and 18. ዳዊትም ማታ ጀምሮ እስከ ማግስቱ ድረስ መታቸው እርሱም በግመል የተቀመጠው ከሸሹ ከ400 ጎልማሶች በቀር ያመለጠ አልነበረም ዳዊትም አማልቄውን የወሰዱትን ሁሉ አስጣላቸው ሁለቱን ሚስቶች አዳነ ይላል
And David smote them from the twilight even unto the evening of the next day, and there escaped not a man of them, save 400 young men which rode upon camels and fled. And David recovered all that the Amalekites have carried away, and David rescued his two wives. ዛሬ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም Today in the name of Jesus of ከናንተ Nazareth, የተወሰዱ የትኛውም ነገሮች anything that was robbed, taken ዳዊት away from ሁሉንም you, እንዳስጣለ as David recovered all. በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ሁሉንም ማስጣል In ይሁንላቸው the name of Jesus, may you recover all. በጌታ በኢየሱስ ስም ሁሉንም ማስጣል May you ይሁንላቸው take back all in the name of Jesus. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም In the name of Jesus. መንፈስ ቅዱስ የመጣው ባፍረታችን ፋንታ ሁለት እጥፍ ሊመልስልን ነው Holy Spirit came down to give us a double portion in our shame. ለዚህ ነው For our ኢሳይያስ shame. 61 ቁጥር 7 ላይ ሲናገር That's why on Isaiah 61 verse 6, በፍረታችሁ ፋንታ ሁለት እጥፍ ይሆንላቸዋል በውርደታቸውም ፋንታ ደስ ይላቸዋል በምድራቸው ሁለት እጥፍ ይገዛሉ የዘላለምም ደስታ ይሆንላቸዋል it says, for your shame you shall have double, and for confusion they shall rejoice in their portion. ዛሬ እግዚአብሔር ለአንድ ሰው ይመልስለታል Today the Lord shall recover for someone. ጠብቆ ለመጣ ምርኮ ማስመለስ One who ይሆንለታል came expectantly, he shall recover his captivity. ኢዮኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 25 ላይ ሲናገር On Joel chapter 2 verse 25, የሰደድኩባችሁ ታላቁ ሰራዊቴ አንበጣና ደጎቢያ ኩኩባና ተምች የበላባችሁን ዓመታት እመልሳለሁ and I will restore to you the years that the locust has eaten, the cankerworm and the caterpillar and the palmworm, my great army which I sent among you. እግዚአብሔር የተበላሹ ዓመታትን ይመልሳል The Lord shall restore you your years that were እግዚአብሔር stolen. ጤንነትን The ይመልሳል Lord shall you restore. እግዚአብሔር ክብርን The ይመልሳል Lord shall restore glory. በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም እንደዛ In the name ሆኖላቸዋል of Jesus, so shall it be unto you. ታዲያ ምን አይነት እርምጃ መውሰድ አለብን So what steps we need to take? አንደኛ ዳግም መወለድ ነው Number one, be born ክብር again. ለኢየሱስ ይሁን ሮሜ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 29 እስከ 30 ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ አስቀድሞ ያወቃቸው የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ወስኗል አስቀድሞ የወሰናቸው እነዚህን ጠራቸው የጠራቸው እነዚህን አጸደቃቸው ያጸደቃቸው እነዚህን ደግሞ አከበራቸው On Romans chapter 8 verse 29-30 says, for whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to be the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom he did predestinate, them he also called, and whom he called, them also justified, and whom he justified, them also glorified. ምክንያቱም መጣራት ዳግም መወለድ መጣራት ነው That means to be born again is to be called ያ unto him. መጣራት ደግሞ ክብርን ማስመለስ ነው That means to return, restore back our glory. ምክንያቱም ሮሜ 8:23 ላይ ሲናገር ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋል የእግዚአብሔርም ክብር ጎሏቸዋል Because on Romans chapter 8 verse 23 it says, every one of them have sinned. አንዱ ምርኮ የምናስመልሰው በዚህ መንገድ ነው It is by this way that we shall return, restore back our recovery. ሁለተኛው ምርኳችሁ እንዲመለስ የቃሉን መገለጥ ፈልጉ The next one, for your recovery, locate the revelation of the word. መዝሙር 105 ከ17 እስከ 22 ማየት ትችላላችሁ You can see Psalms chapter 105 verse. ዮሴፍ ለባርነት ተሸጠ እግሮቹ በእግር ብረት ደከሙ እርሱም በብረት ውስጥ ገባ ቃሉ እስኪመጣ ድረስ የእግዚአብሔር ቃል ፈተነው ይላል Psalms chapter 105 verse 70 to 80 it says, he sent a man before them, even Joseph, who was sold for a servant, whose feet they hurt with fetters and with laid on, until the time that his word came, the word of the Lord tried him. ንጉሥ ላከ አስፈታውም የአሕዛብም አለቃ አስፈታው ይላል The king sent and loosed him, even the ruler of the people, and let him go free. ቃሉ ሲመጣ መፈታት ይሆናል When the word comes, there is ዛሬ liberty. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ Today in the name of የታሰሩ ነገሮቻችሁ ይለቀቃሉ Any change property of yours shall be released. በኢየሱስ ስም ይለቀቃሉ They shall be loosened in the name ሌላው of Jesus. እግዚአብሔርን ለማገልገል ቁርጠኛ ውሳኔ ወስኑ The next thing is to make a decision to serve the Lord.
ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 15 ከ3 እስከ 15 ማየት ትችላላችሁ። Second Chronicles chapter 15. እግዚአብሔርን ለማገልገል ቃል ኪዳን አደረጉ። They make a vow to serve the Lord. እግዚአብሔርም በዙሪያቸው ረፍት And ሰጣቸው። the Lord gave them a round ስለዚህ about this. እግዚአብሔር ምርኳችሁን እንዲመልስ ከፈለጋችሁ For the Lord to restore, to recover እግዚአብሔርን your ለማገልገል captivities, ቁርጠኛ ሆኑ። be committed to serve the Lord. አራተኛው ለሌሎች መልካምነት ፈልጉ፣ ጸልዩ። The other thing is seek and pray for the well-being of others. ሃሌሉያ። ኢዮብ 42 ከ10 እስከ 12 ማየት ትችላላችሁ። You can see Job 42 verse ኢዮብ 10. ስለ ወዳጆቹ በጸለየ ጊዜ እግዚአብሔር ምርኮውን መለሰለት። When Job prayed for the well-being of his friends, the Lord ስለዚህ restored back his captivities to ለሌሎች us. መልካም ነገር ፈልጉ። Just seek for the goods of others. ምክንያቱም ኤፌሶን 6:8 ላይ እያንዳንዱ ለሚያደርገው መልካም ነገር ከእግዚአብሔር ዘንድ ብድራትን ይቀበላል። On Ephesians chapter 6 verse 8 says, knowing that whatsoever good thing any man does, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free. ዛሬ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ Today in the name of Jesus of ፍጹም ምርኮ Nazareth, ማስመለስ ይሆንላችኋል። shall have a ፍጹም ምርኮ recovery. ማስመለስ You shall ይሆንላችኋል have a perfect በጌታ recovery. በኢየሱስ ክርስቶስ In the name of Jesus of Nazareth. አንገቶቻችሁን ዝቅ አድርጎና Bow your heads. በየትኛው የህይወት አቅጣጫችሁ ምርኳችሁ እንዲመለስ In which ትፈልጋላችሁ? area of your life you ከልባችሁ want recovery of ጸልዩ በዚህ captivities. ሰዓት። Pray from the depths of ከልባችሁ your heart. ጸልዩ። ሃሌሉያ። Pray from the depths of your ከልባችሁ heart. ጸልዩ። Pray from the depths of your ከልባችሁ heart now. ጸልዩ። Pray from the depths of your ሎሪያ heart. ባጂና ማአዶሲያ ዜና ማአዲያ ፕሬዴጌዶሲያ ሊኮዶሴ ፓፓራንዳ ራቫ አጃና ማንዶስ ማሩሃዲያ ፕሬዴጌዶሲያ ከልባችሁ ጸልዩ። Pray from the እየጸለይን depths of your ሳለን heart. While we are praying, የምርኮ ማስመለስ የመጀመሪያው እርምጃ ዳግም መወለድ ነው። the first steps for ስለዚህ recovery of ጌታ ኢየሱስ captivities ክርስቶስን to የሕይወታችሁ get born ጌታና again. አዳኝ አድርጋችሁ Those of you አልተቀበላችሁ who didn't receive Jesus as your ምርኳችሁ Lord and እንዲመለስ Savior, የመጀመሪያውን እርምጃ ወስኑ። for recovery of your captivity, እንደዚህ make the አይነት first ሰዎች decision. ካላችሁ If ቀኝ such እጆቻችሁን individuals ከፍ are in አድርጋችሁ our አሳዩ። midst, lift up your right ቀኝ hand. እጆቻችሁን ከፍ Lift up አድርጋችሁ your አሳዩ። right hand. ጌታን መቀበል የምትፈልጉ ከፍ Those who አድርጉት want ቀኝ to receive the እጆቻችሁን። Lord, ሃሌሉያ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ይባርካ። ሃሌሉያ። the Lord bless you. እጅን ያነሳው ወደዚህ ትመጣለህ። Person who are raising your hand, please come forward. ሃሌሉያ። Hallelujah. Come ክብር forward. ለኢየሱስ ይሁን። ሌሎቻችን Jesus. በእግሮቻችን ቆመን እንጸልያለን። Other of us, please be on your feet. በእግሮቻችን ቆመን